안 됐구나. 예. 남짓лагч байна уу? Оногч байх шиг байсан. Намжлагч байна. байна. Намжитлагч байна аа. байна. 자, 자, 우리 세 번째 문제. 무엇이 하나님의 말씀입니까? за 3 дахь асуулт. Бурхны үг. Тэгээ юу вэ? Бурхны үг гэж юу вэ? 답은 구약과 신약 성경이 하나님 말씀이며 따라서 신앙과 순종의 유일한 규범이다. За, хариулт нь асуулт нь болохоор Бурхны үг гэж юу юм бэ гэсэн тийм үү? Харин хариулт нь хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ бол одоо Бурхны үг бөгөөд түүнээс гадна одоо итгэлийн амьдралаар тийм ээ итгэлийн амьдралаар дуулууртай амьдрах цорын ганц одоо дүрм журм юм аа. 자, 우리가 잘 아는 성경 말씀이죠. 디모데후서 3장 15절부터 한번 보겠습니다. За, холбоотой Библийн ишлэл. За, бидний сайн мэддэг 2 дугаар Тимотийн 3:16. 디모데후서 3장 15절부터 17절까지 한번 읽어주세요. За, 15-аас 17. 2 дугаар Тимот 3-ын 15-аас 17. За, би хуучин Библиэд байгаа шүү. Христ Есүст итгэх итгэлээр дамжуулан авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадaltaй ариун бичээсүүдийг чи бага наснаасаа мэдэх болсон судар бүр Бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зэмлэхэд, залруулахад зөв байдал дотор чиглүүлэхэд тустай. Энэ нь Бурхны хүн альва сайн үлд бүрэн бэлтгэгдсэн байхын тулд юм аа. 아멘. 예, 성경은 하나님의 감동으로 된 것입니다. За, Библи бол Бурхны амьсгалснаар байгаа. 뿐만 아니라 이 성경은 우리의 신앙과 삶에 있어서 완전한 법칙을 우리에게 줍니다. За, тэгээ зогсохгүй энэ нь бидний итгэлийн амьдралын хувьд бүрэн тийм ээ одоо тэр бидний хувьд бүрэн тэр дүрм яг одоо зааварчилгаа минь болж өгдөг дүрм журм. 그러니까 우리가 이 구약과 이 신약 이 성경이 물론 사람이 쓰긴 했지만 그러나 하나님의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀이다라고 우리가 믿어야 됩니다. Тийм учраас хэдийгээр хуучин гэрээ болон шинэ гэрээг хүн бичсэн боловч энэ маань хэдийгээр хүн бичсэн гэж хэлэгдэж байгаа ч гэсэн Бурхны тэр сэтгэл хөдлөлөөр тийм ээ Бурхны амьснаар Бурхнаар одоо хөтлөгдөж бичигдсэн юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 자, 요한계시록 22장 18절 보면 22장 요한계시록 22장 Илчлэлт 22-ийн 22장 18절 19절 18, 19. Илчлэлт 22-ийн 18, 19. Энэхүү иш үзүүлэлгийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хэрв хэн нэг нь эдгээрийн дээр нэмэх аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүнд нэмэх болно. Хэрв хэн нэг нь энэхүү иш үзүүлэлгийн номын үгсээс хасах аваас Бурхан энэхүү номд бичигдсэн амийн номноос ариун модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. 아멘. 자, 여기 정말 중요한 말씀이 있는데 이 성경 말씀 외에 더하거나 빼면은 저주를 받는다고 했습니다. За, энэ дээр маш их чухал юм тийм ээ. Энэ Бурхны үгэн дээр нэмэх юм уу эсвэл хасах юм бол одоо хараагдах болно гэж хэлсэн. 뿐만 아니라 하나님께서 이 말씀에 대해서 특별히 제해버리면
생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리겠다. 하나님께서 자, 완전히 버리겠다 말씀하셨습니다. За тэгээд хэрвээ энэ дээр тийм ээ нэмэх юм бол бурхан амийн номноос болон тийм ээ ариун хотоос одоо түүний хувийг хасах болно гэж хэлсэн байгаа. 예, 너무나 중요한 말씀입니다. Энэ бол маш чухал үг байна. 예, 하나만 더 살펴보겠습니다. 에베소서 2장 20절. За Эфес 2-ын 20. Эфес 2-ын 20. 에베소서 2장 20절. Эфес 2-ын 20. 에베소 2장 За 20절 Эфес 말씀. 예, 2-ын 읽어주세요. 20. Та нар элчнэр болон иш үзүүлэгчдийн суурин дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Есүс өөрөө булангийн чулуу нажээ. 예, 신약의 아멘. 사도들과 구약의 선지자들이 이 교회의 기초를 세웠다는 말씀입니다. За энэ дээр харах юм бол шинэ гэрээний тийм ээ шинэ гэрээний одоо элчнэр болоод хуучин гэрээний иш үзүүлэгчнэр бол өнөөгийн тийм ээ одоо чуулган өнөөгийн бидний одоо суурь бас өнөөгийн бидний одоо суурь болсон юм а гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그러니까 하나님께서 구약의 선지자들이나 이 신약의 사도를 통해서 이 성경 말씀을 기록하도록 하신 것입니다. За тийм учраас бурхан хуучин гэрээний үеийн иш үзүүлэгчнэр болоод шинэ гэрээний одоо элчнэрээр дамжуулан өөрийн үгийг дамжуулсан байна. 자, 다시 한번 우리가 이 세 번째 질문, 무엇이 하나님의 말씀인가? За тэгвэл бүгдээр 3 дахь асуултаа ахиад тийм ээ. Бурханы үг гэж юу юм бэ? 구약과 신약 성경이 하나님 말씀이다. Хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ хариулт нь болохоор хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ бол бурханы үг юм а гэсэн маа тийм ээ. 자, 오늘 이 3문부터 물론 다 중요하지만 정말 우리가 이 신앙의 근간이 되는 말씀인데 우리가 이 하나님 말씀을 어떻게 받아들이냐에 따라서 우리가 우리의 신앙이 좌우되는 것입니다. За бид нар өнөөдөр тийм ээ мэдээж бурханы үг бол бүгдээрээ чухал боловч харин бурханы үгийг хэрхэн хүлээж авч байна гэдгээс шалтгаалаад бид нэр одоо юу гэдэг биднэрт одоо өөр байдаг байна. 자, 우리가 해설을 함께 살펴보겠습니다. За тэгвэл бүгдээрээ эндээс тайлбар хэсгийг нь үзье. Тайлбар. 자, 첫 번째, 성경이 거룩한 성경이라고 불리는 것은 왜 합당한가? За тэгвэл тайлбар дээр за нэгдүгээр асуудал Библийг ариун Библи гэж дууддаг нь одоо бүлгийн гос нь вэ? За дууддаг нь яагаад зохистой вэ? Гэсэн асуулт байна. Библийг ариун Библи гэж дууддаг нь яагаад зохистой вэ? 그러니까 우리가 다른 책들은 거룩하다고 하지 않습니다. 거룩한 책이라고 하지 않습니다. 우리가 유일하게 이 성경 말씀만 거룩한 성경이다. 하나님 말씀이다라고 하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ маань юу гэсэн үг юм бэ? Яагаад ариун гэж байгаа юм бэ гэх юм бол бид нар бусад номнуудыг ариун гэдэггүй тийм ээ. Ариун гэдэггүй зөвхөн Библийг л ариун Библи гэж хэлдэг байгаа. 그 성경이라는 그 단어 자체가 거룩한 책이다라는 말씀입니다. За тэгвэл Библи гэдэг үг маань өөрөө ариун ном гэсэн утгатай байх нэ. 자, 그래서 우리가 이 거룩한 이 성경이 하나님의 계시이기 때문에 거룩한 것입니다. За энэ Библи маань өөрөө бурхны илчлэлт тийм ээ. Бурхны үг, бурхны илчлэлт учраас энэ маань ариун байгаа юм. 뿐만 아니라 거룩한 교훈을 담고 있습니다. За тэгээд зогсохгүй ариун тэр сургамжуудыг одоо агуулсан байдаг. 그래서 진실한 믿음으로 받아들이기만 하면 거룩한 생명으로 이끌기 때문입니다. Үнэхээр энийг энэ ариун сургамжууд, ариун сургаалуудыг тийм ээ бид нар одоо итгэмжтэйгээр үнэхээр дагах юм бол 우리가 진실한 믿음으로 순종하면 네, 진실한 믿음으로 받아들이면 네, 받아들이면 네, 뒤에 거룩한 뭐라고 생명으로 나아갑니다.
Бид нэр ариун тэр одоо үгийг энэ сургамжийг тийм ээ одоо үнэн чи итгэлээр хүлээн авах юм бол ариун замаар одоо урагшилж явж чаднаа. 그러니까 쉽게 설명하면 우리가 세상에 책들이 많죠. 그 책들을 우리가 아무리 그 책을 믿는다고 해서 우리가 구원을 얻을 수는 없습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхийд ном бол их байгаа тийм ээ. Янз янзын номнууд олон байгаа. Гэхдээ тэр номнууд хичнээн олон байсан ч гэсэн бид нарыг авралт хүргэж чадахгүй. 그러나 이 성경 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 우리가 이 말씀을 믿으면 우리가 구원을 얻게 되는 것입니다. Гэхдээ бид нар энэ Библи тийм ээ үнэхээр Бурхны үг ариун үг учраас бид нар энэ Бурхны үгэнд энэ Библид итгэх юм бол бид нар аврагдах болно. 자, 그렇다면 두 번째 문제. 어떤 의미에서 이 성경이 하나님의 말씀인가? За тэгвэл одоо хоёрдугаар асуудал нь юу гэх юм бол ямар шалтгааны улмаас энийг Бурхны үг гэдэг байгаа юм бэ? 뭐 우리는 당연하게 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 하나님 말씀이다라고 생각하지만 받아들이지만 안 믿는 사람들은 이 책이 왜 하나님 말씀인가 이해할 수 없을 겁니다. Бидний хувьд бол бид нар бол Библийг угаасаа л Бурхны үг гэдгийг мэддэг тийм ээ. Угаасаа бүр итгэгч учраас одоо мэддэг. Гэтэл үл итгэдэг хүмүүс, итгэгч бус хүмүүсийн хувьд бол энэ Библийг яагаад та нар энэ номыг та нар Бурхны үг гэдэг байгаа юм бэ гэж магадгүй тийм ээ одоо асууж магадгүй юм болох юм. 그렇기 때문에 오늘 이 산문에 대해서 우리가 잘 이해해서 우리가 보고 있는 이 성경 말씀이 하나님 말씀이다라고 분명히 알고 또 그렇게 알려줄 수 있어야 됩니다. За тэгвэл энэ бид нар өнөөдрийн энэ хичээлээр дамжуулан Бурхны үг гэж юу юм гэдгийг маш сайн тодорхой ойлгоод бусад хүмүүст хүртэл одоо Бурхны үгийг маш сайн тайлбарлаж хэлж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. 자, 그래서 이 성경은 그 문자 의미에서 분명하고도 명확한 하나님 말씀입니다. За энэ Библи бол тийм ээ одоо юу гэдэг өөрийн өгүүлбэрийн бүтэц үг гэж ашиглаж байгаа үг тийм ээ одоо энэ байдлаас шалтгаалаад маш тодорхой Бурхны үг мөн байх нэ. 그래서 성경은 아무런 제한 없이 기록된 하나님의 말씀입니다. Тийм учраас Библи бол ерөөсөө ямар ч юу гэдгийг хязгааргүй гэх үү тийм ээ одоо чам байж байгаарэ. Тийм ямар ч одоо хязгаарлалт гэдэг зүйл байхгүйгээр бичиж тэмдэглэгдсэн байгаа. бичиж тэмдэглэгдсэн Бурхны үг байна. 그러니까 말하자면 여기 이제 성경에 이 책이 이 책으로서의 성경 자체, 이 자체가 하나님 말씀이며 실제로 기록된 말씀이 모두 하나님 말씀이다. За тэгвэл мэдээж энэ юу хөө ном гэд бичигдсэн байгаа энэ хэсэг тийм ээ ном маань одоо бичигдсэн байгаа энэ маань мэдээж одоо бодтоор Бурхны одоо үг болон бичиж тэмдэглэгдсэн одоо Бурхны үг мөн байх нь. 자, 세 번째. 그러면 어떤 의미에서 성경은 하나님의 말씀을 담고 있는가? За тэгвэл ямар шалтгааны улмаас энэ Библи тийм ээ одоо Бурхны үгийг дотроо агуулж байгаа юм бэ гэж асууж магадгүй. 자, 성경은 하나님의 말씀이 성경을 구성하는 의미에서 하나님의 말씀을 담고 있습니다. За Библи бол Бурхны үг гэсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ Бурхны үг бөгөөд Бурхны Библийн одоо бүтцийн хувьд ч гэсэн тэр Бурхны үгийг одоо агуулж байгаа. 우리가 잘 알듯이 성경은 이 두 언약의 말씀이 있는데 За бидний мэдж байгаа Библи бол хоёр юутай тийм ээ? Хоёр гэрээ бичигдсэн байгаа. 크게는 이제 구약과 신약이 이렇게 나눠져 있죠. Мэдээж тэр маань хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ
гэж байгаа тийм ээ. 그리고 전체적으로 66권 의 책을 포함하고 있습니다. За хуучин гэрээ болон шинэ гэрээгээд одоо хоёр ангилагдаад за нийлээд 66 номоор номтой байгаа. 예, 그러니까 바로 이 모든 말씀이 다 하나님의 말씀이다라는 것입니다. Тийм учраас энэ бүх одоо зүйл тийм ээ одоо Бурхны үг юм а гэж хэлж болох нь. 자, 그러면 네 번째, 어떤 의미에서 성경이 하나님의 말씀을 포함하고 있다는 진술이 이 진리가 아닌가? 그러니까 이 말씀 뭐냐면, 그러니까 이 성경이 네. 질문이 뭐냐면 이 성경이 하나님 말씀이 다 들어있는 것이 아니고 하나님 말씀이 이제 중간중간에 이제 들어가 있다라고 하는 진술이 틀렸다라는 그게 진리가 아닌가라는 말씀이 아닌가라는 거예요. За дөрөвдүгээр асуудал нь болохоор жоохон яг ойлгоход жоохон тиймэрхүү юм. Гэхдээ яг юу яадаг юм. Ямар шалтгааны улмаас Библи Бурхны үгийг агуулж байгаа гэсэн Библи одоо бүхэлдээ Бурхны үг биш тийм үү? Библи дотор Бурхны үг одоо агуулгадж байгаа гэсэн одоо гисний нотлогоо гэж хэлж байгаа нотлогоо нь үнэн биш ээ гэдгийг 다시 좀 이렇게 설명할게요. 이 성경은 우리가 읽어보면 이제 사람이 한 말들이 있죠. 물론 그러니까 보면 아브라함이 하는 말도 있고 뭐 이삭이 한 말도 있고 또 보면은 사탄이 또 안에 하는 말들이 있습니다. 그죠? 그리고 또 하나님이 또 하시는 말씀이 있어요. 그러면 하나님이 하신 말씀은 하나님이 하신 말씀인데 거기에 이 사람이 하는 말들이 있죠. 사람이 하는 그 이야기들 그거는 그러면 하나님 말씀이 아닌가? 예, 그 질문입니다. За тэгвэл энд асуудлыг нэг жоохон арай өөрөөр ингээд хараад үзэх юм бол Библиэд Бурхны үг агуулгадж байгаа гэж хэлсэн тийм үү? Тэр энэ маань ямар үүднээс тэгж асууж байгаа вэ гэх юм бол Библиэлд хүмүүсийн хэлсэн үгнүүд маш их байдаг тийм ээ. Одоо Авраамийн хэлсэн үг, Исаакийн хэлсэн үг, за тэгжээс бүр сатан хүртэл Йов дээр гардаг тийм ээ. Бурхантай очиж ярилцаад тэгэл сатаны хэлсэн үг хүртэл гараад ингээл янз янзын хүмүүсийн хэлсэн үг гараад инээ тэр гэж тэгдэг. Гэтэл энэ бүх зүйл чинь өөрөө Бурхны үг биш юм уу? Одоо Бурхны үг биш үсттэй гэж хэлдэг үг хэсэг байгаа тийм үү? Тэгвэл энэ хүртэл үгүй юм а гэдгийг л одоо эн чинь бас буруу шүү гэдгийг л одоо тайлбарлах гэж байгаа гэсэн үг. 그런 여러분들이 이 자유주의라든지 잘못된 그러한 이 교훈을 믿는 사람들이 이제 그런 식으로 이 성경이 전부가 다 하나님의 말씀이 아니다라고 그렇게 말합니다. За тэгвэл ямар хүмүүс тэгж ярьдаг вэ гэх юм бол нөө эрх чөлөөт итгэлийг дагдаг ч юм уу тийм эрх чөлөөт итгэл эсвэл зүгээр одоо өөр буруу урсгалд итгэдэг хүмүүс буруу урсгалын хүмүүс ч юм уу тийм ийм хүмүүс үгүй энэ Библи чинь бүхэлдээ 100% Бурхны үг биш ээ гэж хэлдэг байна. 만약에 이 성경 말씀이 그렇게 차이가 난다고 한다면 그러면 그건 진리가 될 수가 없습니다. Хэрвээ тэгж Бурхны үгэнд ийм одоо юу гэдэг ялгаа гарах юм бол тийм ийм ялгаа гарах юм бол энэ маань одоо үнэхээр үнний үг байж чадахгүй болно. 그래서 우리가 이 기록된 성경이 전부가 다 하나님 말씀이다. 그것이 이제 성경 무오 오류가 없다라는 거거든요. 오류가 없다. 사람이 기록했을지라도 오류가 없다. 우리는 그렇게 믿는 것입니다. Харин тийм учраас бид нар болохоор бидний итгэдэг зүйл маань юу вэ гэх юм бол хэдийгээр тийм ээ энэ Библийг хүн бичсэн ч гэсэн үүнд ямар ч алдаа гэж байхгүй тийм ээ одоо алдаа мад гэж байхгүй энэ бол 100% Бурхны үг энэ ариун ном мөн гэж бид нар итгэдэг байгаа. 자, 성경에 보면 그 욥기 2장 4절에 보면은 이제
이 사탄이 하나님 앞에 욥에 대해서 하는 내용이 말의 내용이 있습니다. За одоо 욥, минийх тасалтаа дундлаа баларсан юм. 그러니까 욥기 2장 4절의 말씀은 욥기 2장 4절의 말씀을 보면 사탄이 음흠. 음흠. 하나님 앞에 욥에 음흠. 대해서 거짓으로 말하는 내용이 있습니다. 사단의 거짓말이 За 있습니다. За Йовын 2-ын 4-р ишлэл дээр харах юм бол сатан бурхан дээр очоод одоо бурханы өмнө одоо худал хуурамгийг одоо Йовын талаар худал хуурамгийг хэлж байгаа гардаг. 자, 그렇다 할지라도 사탄이 말한 내용이 성경에 들어있다 할지라도 그것은 하나님의 말씀이다라는 것입니다. Гэсэн ч гэсэн тийм ээ хичнээн сатаны үг Библиэлд бичигдсэн байлаа ч гэсэн энэ бол бурханы үг юм аа гэдгийг л одоо ерөөсө хэлэх гээд байна. 그러니까 그 한 문장만 보게 되면 그게 분명히 사단이 한 말이 되지만 그러나 앞뒤 문맥을 보게 되면 하나님께서 그 사단의 말을 통해서 우리에게 그것이 거짓됨을 우리에게 교훈해 주시는 것입니다. Яг одоо хэлж байгаа тэр хэсгийг харах юм бол тийм ээ энэ маань одоо сатаны үг болоод сатаны үг юм шиг боловч харин бид нар өмнөх бүлэг хойдлын бүлэг ч юм ингээд хооронд нь холбоотой байгаа бүлэг ишлэлүүдийг ингээд уншаад үзэх юм бол энэ үйл явдлаар дамжуулан бурхан надад ийм сургамж өгөх гэж байгаа юм байна гэдгийг бид нар ойлгож мэдэж болох болно. 자, 여러분들이 이제 그런 생각들을 하셔야 됩니다. 그러니까 우리가 평소에는 이 성경책이 다 하나님께서 하신 말씀이다라고 그렇게 알고 계셨죠. За бид нар яг хуу зүгээр энгийн үед одоо энэ юг хичээлийг үзэхээс өмнө энэ Библи бол бүхэлдээ бурханы үг мөн гэж бид нар мэддэг байсан тийм ээ. 그런데 누군가가 와서 아니다, 성경을 봐라. 여기 사단이 말한 것도 있고 또 인간들이 또 말한 내용들도 있다. Гэтэл хин нэг ирээд үгүй энэ Библийг хараач энэ дэр хүмүүсийн хэлсэн үгч байна бас одоо сатаны хэлсэн үгч байна штэ үг өнтер байж штэ гэд. 그러면서 그들이 하는 말의 의미는 뭐냐면 이 성경 전체가 다 하나님 말씀이 아니다라는 것을 말하는 것입니다. Хэрвээ ингэж хэлж байгаа бол энэ хүмүүсийн хэлэх гэж байгаа үг нь юу юм бэ гэх юм бол энэ Библийн үг чинь бүхэлдээ бурханы үг биш ээ гэж хэлэх гээд байгаа гэсэн үг бүхэлдээ. 그러면 여러분들도 지금 제가 이렇게 말씀을 드리면 뭐 이렇게 그러네라고 받아들일 수도 있을 겁니다. За гэтэл иймэрхүү хүмүүс ирээд биднэрт ирээд эн чинь бурханы үг биш ээ, эн чинь бурханы үг талд нь жоохон хэсэг газар л орж ирж байгаа гэж хэлэх юм бол магадгүй бид нар одоо юу гэдэг сайн мэдэхгүй байх юм бол тийм биш нэрээ тийм бэ гэж магадгүй хүлээж авах боломжтой. 그러나 우리가 이 세 번째 이 문답을 통해서 우리가 분명하게 알아야 될 것은 인간의 말도 있고 누군가의 말도 있지만 그러나 그것은 하나님의 감동으로 즉 하나님이 말씀하신 것이다라고 우리가 믿어야 된다라는 것입니다. За тэгвэл өнөөдрийн бид нар энэ 3 дугаар асуултаар дамжуулаад сурах ёстой зүйл маань юу юм бэ гэх юм бол Библиэд хийснэ хүний үг, сатаны үг тийм ээ одоо байгаа ч гэсэн хэлж бичигдсэн ч гэсэн энэ Библи маань өөрөө бурханы тэр амьсгалснаар бурханы хөтөлсөний дагуу тэр бичигдсэн бичигдсэн бурханы үг юм шүү гэдгийг бид нар маш сайн мэдж авах хэрэгтэй байна. 그래서 이거는 굉장히 중요한 부분인데 이 성경이 만일 이제 오류가 있다. 하나님 말씀이 전부가 아니다라고 이제 받아들이게 되면 우리의 신앙의 부분에서도 신앙도 진리에 대해서도 이제 무너지게 되는 것입니다. Тийм учраас бид нар тийм ээ энэ Библиэд ямар нэг алдаа байгаа эсвэл одоо юу гэдэг буруу зүйл байгаа гэх юм бол бидний энэ итгэл хүртэл ямар нэг асуудалтай болоод явцна. 자, 6번째. 그러면 성경이 우리에게 규칙이 되는 두 가지 범위는 무엇인가? За 3 дугаар асуултын хариултан дээр хэлсэн тийм ээ Библийн үг бол бидний одоо амьдралын дүрм журм болдгоо гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл
6 дугаар асуудал байна. Тэгвэл Библи бидэнд хоёр одоо юу гэдэг Библи бидэнд одоо дүрм журм болдог хоёр одоо хэсэг байдаг байна. Юун дээр бидний хувьд одоо дүрм болдог вэ гэх юм бол 자, 이 성경은 두 가지가 있는데 첫 번째는 우리의 신앙과 두 번째는 순종. 이것이 규칙이 됩니다. за тэгвэл ямар газар дээр ямар талбар дээр бидний хувьд дүрм журм болж өгдөг вэ гэх юм бол итгэл болоод дуулууртай байдал дээр биднэрт дүрм болж өгдөг байна. 자, 그러면 왜 성경이 우리의 신앙과 순종의 유일한 규범이 되는가? Тэгвэл яагаад Библи бидний хувьд тийм ээ итгэл болон одоо дуулууртай итгэлийн амьдрал болон дуулууртай байдалд маань одоо цорын ганц одоо дүрм журм нь болж өгдөг юм бэ? Яагаад Библи тийм ээ бидний итгэлийн амьдрал болон дуулууртай байдалд маань цорын ганц одоо дүрм журм нь болдог юм бэ гэж ийм 7 дугаар асуудал нь байна. 자, 왜냐하면 이 성경 말씀이 기록된 하나님의 말씀, 기록된 하나님의 말씀이고 또 오류가 없고 또 다른 것들은 우리에게 그런 신앙과 규칙을 줄 수 있는 그런 것이 없어요. 비교할 수 없습니다. 이 성경과. За тэгвэл Библи бол ерөөс бидний итгэлийн амьдрал болоод дуулууртай байдлын маань цорын ганц дүрм журм мөн яагаад гэвэл Бурхны үгээр бичигдсэн тийм ээ одоо Библи Бурхны үгээр бичигдсэн учраас за өгийнхөө тэгэх юм бол өөр ямар нэгэн ном ч юм уу ямар нэгэн өөр зүйлсүүд бол бидний хувьд бол итгэл болон зөвхөн Библиэл бидний хувьд одоо дүрм журм маань болж өгдөг бол өөр бусад зүйлс бол ерөөсөө ямар ч биднэрт юу гэдэг дүрм журм болж өгч чадахгүй байна. 자, 8번째. 양심이 우리의 신앙과 행위의 지침이 된다는 말은 왜 틀린 진술인가? 양심. 아하. За тэгвэл мэс чанар бол одоо бидний итгэл хийгээд бидний итгэл болон үйлсээ маань одоо зүгтийн гол тулгуур зүйл болдог гэж үздэг байх нь. Тэгвэл энэ яагаад буруу? Энэ нэгтгэхдээ буруу гэж үздэг. Энэ яагаад буруу юм бэ? 자, 인간의 양심은 사람에게 무엇을 믿어야 하며 어떻게 살아야 할지를 말해주지 못합니다. За тэгвэл энэ хүний мэс чанар гэдэг зүйл бол хүнд тийм ээ бид нар юунд итгэх ёстой бас юуг хийх ёстой юм бэ гэдгийг биднэрт хэлж өгдөггүй байна. 그러니까 양심은 무엇이 옳은지 또 무엇이 잘못됐는지를 말해주지 못합니다. Энэ мэс чанар бол юун зөв юм юун буруу юм гэдгийг ч бас одоо хэлж өгдөггүй. 그러니까 그 양심은 이미 존재하는 그 어떤 것이 옳은지 그렇지 않은지에 따라서 사람에게 행동하라 이렇게 말해 줄 뿐입니다. Тэгвэл энэ мэс чанар яг ямар үүрэгтэй байд юм бэ гэх юм бол угаас тийм ээ тогтоогдсон байгаа зөв буруу зүйл гэдэг зүйлийг хараад энийг нь дагъя эсвэл энийг нь дагъя гэдгийг л ерөөсөө шийддэг. Зөвийг нь даах уу бурууг нь даах уу гэдгийг л одоо шийдэхэд нөлөөлдөг байна мэс чанар. 그러니까 예를 들면은 저기 아프리카 보면 야만인들 있는데 그들이 뭐 사람들을 막 잡아먹는다. 근데 그것이 자기들이 옳다고 믿는다면 그것은 그들의 양심은 그걸 먹는 것에 대해서 누구도 비난할 수 없습니다. За жишээ тавих юм бол тийм ээ одоо Африкийн уугуул иргэд байна. Индиан уугуул иргэд, бүр уугуул иргэд. За тэр уугуул иргэд тэнцэнэ хүнийг барьж иддэг, хүний махаар хооллдог гэж байгаа. Гэтэл тэдний хувьд энэ бол өөрсдийнх нь бодлоор зөв гэх юм бол зөв гэж үзэх юм бол тийм ээ хинч тэнийг нь бид нэр буруутгах чадахгүй. Үгүй наан ч буруу гэж тэднэрт хэлсэн ч тэдний хувьд бол яагаад ч буруутгал болохгүй байна. 그러니까 이 양심은 이미 존재하는 그러한 습관이나 방식이나 어떤 전통 그것에 대해서 사람들이 그렇게 하면 옳다 하고 그렇게 하지 않으면 옳지 않다 이렇게 말해줄 뿐입니다.
За тэгвэл мэс чанар тэгвэл яг ямар энэ вэ гэх юм бол угаасаа бий болцсон байгаа тийм ээ. Аль эрт одоо зөв буруу эсвэл ямар ч ёс заншил байсан юу ч болж байсан энийг хараад мэс чанар гэдэг маань зөв буруу гэж шүүлгүүгээр за энийн дагыг эсвэл тэрийг болий гэж л одоо дагаж явдаг ийм одоо чиглүүлж өгдөг гэх юм ийм одоо мэс чанар байна. 그래서 그 양심 자체가 무엇을 믿어야 하며 어떻게 살해 줄지를 말해 주는 것이 아니고 그가 믿는 바 그 사람의 행위가 그의 믿음과 일치하는지를 지시하는 게 바로 양심이다. За тэгвэл энэ мэс чанар гэдэг зүйл маань биднийг тийм ээ юунд итгээд юуг дагаад тийм ээ юунд итгэж хүлээж авах юуг нь дагаж мөрдөх гэдэг зүйлийг биднэрт зааж өгөх биш харин бидний итгэсэн зүйл маань бидний итгэлийн одоо итгэж байгаа зүйл маань итгэлтэй минь нийлж гин үгүй юу гэдгийг маань зөв байна уу итгэлтэй минь нийлэх нь таарч гин үү таарахгүй нь гэдгийг л биднэрт одоо зааж өгдөг байна. 그러니까 이 양심은 절대적일 수가 없어요. Тийм учраас энэ мэс чанар гэдэг зүйл маань болохоор юу гэдэг зайлшгүй гэх юм уу одоо зүйл гэсэн үг бол биш байх нь. 그러니까 뭐 어느 정도는 뭐 양심적으로 이 비슷한 부분도 없지 않아 있겠지만 그러나 어떤 상황에 따라서 어떤 그런 공간에 따라서 이 양심은 다르게 그렇게 이제 판단이 될 수 있습니다. За бидний хувьд яагаад бид нар энэ мэс чанар гэдэг маань зайлшгүй зүйл болж чаддгүй юм бэ гэх юм бол бид нар ямар ч нөхцөл байдалд байсан эсвэл ямар ч одоо орчинд байсан энэ мэс чанар гэдэг зүйл маань яг тэр үед л тэр үед нь тохирсон одоо шийдвэрлэл гаргаад байдаг болохоос зайлшгүй бид нар яг энийг ингэж одоо яг ингэж 100% дагж мөрдөх ёстой гэсэн шууд зайлшгүй тэр юу гэдэг чиглэлийг өгч чаддгүй байна. 그렇기 때문에 양심은 믿음과 삶의 규범이 되지 못한다. Тийм учраас энэ мэс чанар гэдэг зүйл маань бидний итгэлийн амьдрал болоод бидний одоо дуулууртай байдлын маань одоо сургамж ч юм уу одоо юу гэдэг сургамж одоо болж чадахгүй байна. 믿음과 삶의 규범은 오직 성경이다. Бидний итгэл болоод бидний амьдралын маань одоо гол одоо сургамж болдог зүйл нь бол ерөөсөө Библи байх нэ. 자, 9번째 보면 만일 성경 위에 다른 규범을 첨가한다면 우리 신앙과 삶을 위한 성경의 권위에 어떤 결과가 발생할까? За тэгвэл 9-р асуудал одоо 3-р асуулт дотроо 9-р асуудал дэвшүүлж байна тийм үү? Хэрвээ Библиэс гадна өөр тийм үү биднэрт тэр дүрм журмыг ч юм уу заадаг одоо тийм ямар нэгэн зүйл гараад ирэх юм бол одоо ямар нэг зүйл хүн ч юм уу эсвэл ном ч юм уу ийм зүйл гараад ирэх юм бол бидний итгэл болон бидний амьдралын хувьд Библийн нөгөө эрх гэх юм уу одоо эрх мэдэл Библийн одоо хүч гэдэг зүйл маань одоо Библийн тэр хүчинд ямар нэг нөлөөлөл үзүүлэх үү? 자, 그렇게 되면 이 성경은 두 번째 위치에 놓일 것입니다. За хэрвээ бид нарт Библиэс гадна ямар нэг одоо тэр дүрм журмыг заадаг ямар нэг ном гараад ирэх юм бол энэ Библийн эрх мэдэл гэдэг зүйл Библийн эрх гэдэг Библи гэдэг зүйл маань хүчээ алдаж хоёр дахь одоо байр суурь руу орох болно. Хоёр дахь ч болоод ирнэ гэсэн үг. 네, 그러면 굉장히 위험하겠죠. Хэрвээ Библи нэг дэх одоо тэргүүн байртанда байж чадахгүй хоёр дахьч руу ороод ирэх юм бол маш аюултай байр суурьтай болох нэ байрлал аюултай одоо нөхцөл байдалд орох нь. 지금 우리가 이 9번, 9번째 질문하는 이유는 이 10번 질문 때문에 그렇습니다. За бид нар энэ 9-р асуудлыг ярьж байгаа шалтгаан нь 10-р асуудлаас болж одоо гарч ирсэн гэж ойлгож байна.
자, 어떤 큰 교회가 성경 이외에 전통을 신앙과 행위의 규범으로 삼고 있습니다. За нэг том чуулган тийм ээ маш том чуулган Библиэс гадна тэр амьдралынх нь одоо хэв маяг амьдрал итгэлийнх нь одоо итгэлийн амьдралд нь нөлөөлөхөөр итгэгч нартаа ямар одоо бас нэг ёс заншиллыг одоо маш их одоо юу гэдэг дагуулдуулдаг нэг тийм том чуулган байгаа. 그 교회는 바로 로마 카톨릭 교회입니다. За тэр чуулган болохоор Ромын католикийн чуулган байна. Сүм байна. 그래서 그 로마 카톨릭 교회가 교회의 그 전통 하나님의 말씀을 무효로 만들었습니다. Тийм учраас Ромын одоо тэр сүм Ромын тэр чуулган өөрсдөө тийм ээ одоо тэр ёс заншлыг бий болгосноосоо болоод дагаж мөрдөх ёстой тэр ёс заншлыг бий болгосноосоо болоод тэр Библийн хүчийг алдагдуулсан байгаа. Библийн хүчийг алдагдуулсан. 여기서 교회의 전통은 우리가 생각하는 올바른 성경적인 전통을 말하는 것이 아닙니다. За тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа энэ чуулганы тэр чуулганд хэрэглэгдэж байгаа тэр ёс заншил гэдэг маань зүгээр нэг одоо юу гэдэг зөв тэр ёс заншлыг хилээд байгаа биш. 자기들이 성경 외에 인본주의로 만든 전통을 가리키는 겁니다. За тэгвэл энэ ёс заншил тэр одоо уламжлал нь юу байсан бэ гэх юм бол өөрсдөө чуулганаас гадна Библиэс гадна өөрсдөө бий болгосон тэр хүнд тулгуурласан юм уу? Одоо хүнээс үүдэлтэй ийм одоо уламжлал тэр ёсуудыг бий болгосон байна. 그래서 이 성경을 따라서 그 전통을 해석하는 것이 아니라 전통을 따라서 성경을 해석했기 때문에 하나님 말씀을 무효로 만든 것입니다. За тэгээд энэ маань юу хэлэх гээд байна гэх юм бол бид нар энэ одоо юу гэдэг Библиэр дамжуулан тэр уламжлалаа уг нь тайлбарлах ёстой байтал харин уламжлалаараа тэр Библийг тайлбарласан учраас тийм үү эсвэргээрээ Библиэр уламжлалыг тайлбарлах ёстой байтал эсвэргээрээ уламжлалаараа тэр Библийг тайлбарласнаас болоод Библийн үг одоо ямар ч хүчгүй болж ирсэн байгаа тэдний хувьд. 이 부분이 굉장히 여러분 중요합니다. 우리가 하나님 중심으로 말씀으로 모든 것을 바라보고 해석하고 해야 됩니다. Энэ бол маш их чухал юм. Бид нар юу ч байсан, юу ч хийсэн бэ? Бүгдийг Бурхны үгээр тулгуурлаж, Бурханаар тулгуурлан тайлбарлаж, бүх зүйлийг Бурхны үгээр хийх ёстой. 그렇지 않고 인간 중심으로 하나님을 바라보고 성경을 해석하게 되면 그러면 인본주의, 자유주의, 그러니까 진리에서 어긋나게 되는 것입니다. Гэтэл бид нар тийм ээ хүнд тааруулаад тийм ээ Бурхны үгийг тэр хүнд тааруулж тайлбарлаж хэлэх юм бол энэ Бурхны үг маань өөрийн гэсэн хүчээ алдаж хүнийг одоо хүн төвтэй итгэлтэй эсвэл одоо эрх чөлөөт итгэлтэй ингэж үнний одоо замаас гажсан ийм итгэлтэй болж явах болно. 그래서 우리는 하나님 말씀을 혼잡케 하면 안 됩니다. 어떻게? 섞으면 안 돼. 하나님 말씀을 이것저것 막 섞으면 안 됩니다. 다른 세상 섞으면 안 됩니다. Тийм учраас бид нар Бурхны үгийг ямар нэг тийм өөр хүчин зүйлстэй дэлхийн ертөнцийн хүчин зүйлс эсвэл өөр хүмүүсийн хэлсэн үгстэй хольж хутгаж болохгүй байна. 바울은 그래서 세상 공부도 많이 했지만 그러나 그것은 다 분토와 같이 여기고 오직 십자가의 도만 전한다고 했습니다. Паул хичнээн тийм ээ одоо өөрөө тэр дэлхийн ертөнцийн тэр мэдлэгийн хувьд маш их зүйл мэдэж сурч боловсрсан ч гэсэн түүнийг зүгээр одоо хайж орхиж тийм харин зөвхөн Бурхны үг болоод тэр загалмайн замыг л тунхаглаж гэрчлэх болно гэж хэлжсэн байна. 자, 이제 11번 문제를 보게 되면 이제 하나님 말씀을 이렇게 섞은 혼잡케 하는 자들을 이제 우리가 함께 보겠습니다. За ингэж тийм ээ бид нар сая 9-р асуудлыг дэвшүүлэнгээ одоо бас 10-р асуудлыг яриа явуулчлаа. За тэгээд 11-р асуудлыг бид нар харах юм бол 11-р асуудал дээрээс Бурхны үгийг хольж хутгадаг өөр ямар нэг хүчин зүйлстэй хольж хутгадаг тийм хүмүүсийн талаар
бид нэр үзэх болно. 이 메리 베이커 에디의 추종자들이 있었습니다. За Mary Baker AD 네. AD 누구라고요? 그러니까 메리 베이커 맞습니다. 에디. 아 Mary Baker AD гэдэг 이 사람들을 одоо 따르는 자들. энэ хүмүүсийг дагдаг ийм хүмүүс бас байгаа. Энэ хүн болоод энэ хүмүүсийг дагдаг хүмүүс байгаа. 미국에서 1879년도에 생긴 이단들입니다. 1000 이단. 1879 оны үед Америкт бий болсон буруу урсгалын хүмүүс энэ бол Америкт бийсэн. 네, 크리스천 사이언스라고 하는데 혹시 들어보셨나요? 크리스천 사이언스? 잘 모르겠어요. 크리스천 사이언스? 크리스천 사이언스 과학. 그러니까 기독교 과학이라는 그런 의미가 있는데 아, одоо христэн одоо юу гэдэг эрдэмтэд гэсэн утгатай байх нь. 그러니까 이러한 종파를 만든 사람이 바로 이제 에디라는 사람인데 이 사람이 성경과 함께하는 과학과 건강이라는 책을 썼어요. За энэ хүн болохоор христчэн хүн. Гэтэл тэр хүн Христ Библиэтэй хамт ашиглах юу гэх шинжлэх ухаан гэсэн ийм ном бичсэн байгаа. 여러분도 들어보면 성경과 함께하는 과학과 건강이라는 제목을 들을 때 어떤 생각이 드시는지요? За та нар ч гэсэн ингээд сонсоод үзэх юм бол тийм ээ одоо юу гэх Библиэтэй хамт одоо байх одоо юу гэдэг шинжлэх ухаан болон эрүүл мэнд гээд уншаад үзэх юм бол та нарт ямар хуу одоо бодол төрж гин үү? 그렇게 제목만 봐도 뭐 그렇게 크게 문제가 있을까 그런 생각이 들 수도 있겠죠. Магадгүй бид нар тийм ээ зөвхөн тэр сэдвийг нь харахад л энэ нэг тийм айхтар том асуудал болно гэж үү гэсэн бодол төрж магадгүй. 그런데 이 책의 내용을 자세히 보게 되면 이제 어떤 문제가 있는지를 우리가 발견하게 됩니다. Гэхдээ бид нар одоо яг тэр нэрийг нь сонсоход л одоо ямар нэг асуудал байхгүй юм шиг боловч харин яг одоо тэр номыг нь уншаад үзэх юм бол дотор нь ямар одоо асуудалтай байгаа юм бэ гэдгийг мэдэж болох нэ. 뭐 여러분들은 굳이 이 책을 볼 필요는 없습니다. Мэдээж та бүхэнд бол заавал энийг одоо үзээд байх шаардлага бол мэдээж байхгүй. 예, 분명히 말씀드리지만 이 책은 잘못된 책입니다. За энэ бол ерөөсөө маш тодорхой хэлэхэд энэ бол буруу юм байгаа юм шүү. Буруу ном шүү. 자, 여기서 말하는 것은 이 책에서 말하는 내용은 모든 질병은 마음의 문제다. За энэ дээр хэлэхдээ юу хэлсэн байдаг вэ гэвэл бүхий л өвчин бол тийм ээ одоо юу гэх вэ? сэтгэлийн асуудал гэж хэлсэн байгаа. 그렇기 때문에 내가 마음으로 이 질병을 내가 나을 수 있다라고 하면 나을 수 있다라는 거예요. Тэгтэл тэр хүмүүс юу гэж үзэж байна гэх юм бол хэрвээ би зүрх сэтгэлдээ би энэ өвчнийг одоо эмчилж эдгэж чадна гэх юм бол бид нэр өвчнөө эмчилж чадна гэсэн үг. 물론 여러분 우리가 뭐 스트레스를 받는다든지 해서 마음으로 인해서 병이 오긴 합니다. мэдээж хүн бол тийм ээ одоо юу гэдэг стресс ч юм уу ямар нэг зүйл авах юм бол стрессээс болоод бидний зүрх сэтгэл ч юм уу бие маань одоо сэтгэл маань өвдөх тохиолдол байгаа. 그렇다고 해서 모든 질병이 다 마음의 문제다라고는 할 수 없습니다. Гэхдээ тэглээгээд бүхий л одоо юу гэдэг бүхий л өвчин ерөөс сэтгэлдээ одоо хамааралтай гэсэн үг бол биш байна. 그리고 무엇보다도 성경에서는 우리 인간의 모든 병이나 그런 죽음까지도 하나님께 달려 있다라고 우리에게 가르쳐 줍니다. Харин Библиэлд хэлэхдээ юу гэсэн байдаг вэ гэх юм бол энэ зүрх сэтгэл байна уу тийм ээ эсвэл одоо өвчин байна уу бүх зүйл маань ерөөсөө л бурханд одоо хамааралтай байдаг юм аа гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 근데 이 책은
성경을 얘기하긴 하면서도 이들이 더 중요하게 강조하는 것은 성경이 아니라 인간의 마음을 강조하는 것입니다. Тэгвэл энэ хүмүүсийн хэлж байгаа зүйл нь юу хэлээд байна гэх юм бол Библийг ингээд хилээд байгаа юм шиг боловч эсэргээр тэр хүний сэтгэл одоо бас чухал шүү гэж одоо яриад байгаа гэсэн үг байна. 그래서 결론은 인간이 신이 될 수 있다라는 것입니다. Тийм учраас эцэст нь юу хэлээд байна гэх юм бол ерөөсөө л хүн төрлөختөн хүн өөрөө одоо бурхан болж болно гэсэн утгатай ярьж байгаа энэ хүмүүс. 그래서 결국 이들이 성경은 없애버리고 자기들이 만든 그러한 책을 더 권위 있게 놓은 것입니다. Тийм учраас эднэр одоо өөрсдийнхөө бий болгосон гэхүү одоо Библиэс идэвхтэйгээр өөрсдийнхөө бий болгосон тэр номыг л илүү одоо ирэх гэх юм уу тийм ээ одоо тэр илүү хүчтэй гэж харагдуулах гэдэг. 그러니까 이러한 잘못된 그러한 일들이 상당히 많습니다. Яг л үүнтэй адилхан ийм буруу асуудлууд гэхүү тийм ээ одоо буруу ийм зүйлсүүд бол энэ ертөнцийн маш их болж өрнөж байгаа. 뭐 요즘 우리 대한민국도 지금 떠들썩하지만 그러나 뭐 여전히 뭐 예전에도 그랬고 앞으로도 그럴 거지만 이 이단들 이 잘못된 그러한 이 종교들이 아주 득세하고 있습니다. 많이 나타나고 있습니다. Одоо Солонгос ч гэсэн тийм ээ одоо яг адилхан зөвхөн Солонгос төдийгүй энэ дэлхийн ертөнцид даяар ерөөсө буруу урсгалынхан бол одоо маш их хүчээ авч ажиллаж байгаа. 거기에 빠지시는 분들 가만히 보면 뭐 부족해서 빠지시는 분들이 아닙니다. Гэтэл тэр буруу урсгалд орж байгаа ч юм уу тийм ээ энэ хүмүүсийг ингээ харах юм бол ямар нэгэн зүйл дутсны улмаас одоо тэр буруу урсгал руу ороод байна гэж бид нар харахад хэцүү. 그러니까 나름대로 뭐 교회도 열심히 다니고 또 공부도 많이 하고 그런 분들이 상당히 이단에 많이 빠져 있습니다. Гэтэл энэ хүмүүсийг харах юм бол маш их зүйл сурсан мэдсэн тийм ээ ийм хүмүүс өөрсдөө болж өгвөл одоо цуглаанд явж гин Библиэс суралцж гин Бурхны үгнээс суралцж гин гэж үзэж байгаа хүмүүс аа. 그래서 우리가 지금 이렇게 교리를 공부하는 이유 중에 하나가 그러한 잘못된 것으로부터 우리가 빠지지 않도록 하기 위해서 우리가 이 교리를 공부하는 것입니다. За биднэрт яагаад тэгвэл энэ одоо юу гэдэг хичээлийг сураад байгаа юм бэ гэх юм бол ийм буруу урсгал руу орохгүй тулд буруу зам руу тийм ээ буруу зүйл рүү орчихгүй тулд урдчлан сэргийлэхийн тулд бид нар Бурхны үгийг илүү сайн сурах мэдэх ёстой учраас энэ одоо хичээлийг бид нар үзэж байгаа. 자, 그 12번 문제에서도 이 퀘이커 교도가 있습니다. 퀘이커 교도. За тэгвэл 11-р асуулт нь болохоор ингэж үгс 12-р асуулт дээр бас Кейкё гэдэг бас нэг урсгал байгаа. 영국에서 1647년도에 만들어졌습니다. Энэ болохоор Англид 1647년? 예, 1647년도에 생긴 거예요. 예. 1647 онд Англид үүсч бий болсон одоо юу байгаа урсгал гэх юм байгаа. 이 사람들은 굉장히 신비주의적인 것을 강조합니다. 신비주의. За энэ хүмүүс болохоор яадаг вэ гэх юм бол маш их тэр эд шидийн зүйлийг одоо маш их одоо дагдаг, баримталдаг гэх юм уу? 그리고 예배할 때 어떤 형식이 없습니다. 그리고 다 누구마다 평등합니다. 평등? 네, 다 똑같습니다. 뭐 목사 뭐 이런 게 없습니다. 예. За тэгвэл энэ Кейко гэдэг энэ урсгалыг ингээ үзэх юм бол яг одоо мөрөглийн одоо тогтсон хэв маяг гэж байхгүй. За тэгээ дээрэс нь бүгд адилхан. За хин пастор, хин нь үйлчлэгч, хин нь ахлагч гэсэн юм байхгүй. Бүгд яг нэг адилхан гэж үздэг. 그래서 모여가지고 뭐 찬송 부르고 설교 듣는 게 아니라 먼저는 다 명상, 침묵 그렇게 이제
합니다. За тэгвэл эхлээд бид нар одоо юу гэдэг бид нар цуглаад Магдалыг өргөөд тэгээ Бурхны үгнээс суралцдаг бол бид нар тэгдэггүй ерөөсөө эхлээд цугласан бол чимээгүй бясалгадаг. Нэгэсний бясалгаж одоо суудаг гэсэн эхэлдэг гэсэн үг. 그리고 누군가가 그 가운데서 어떤 신비한 어떤 그런 내적인 빛, 어떤 그런 뭔가 그걸 받은 사람이 일어나서 이야기를 막 합니다. 이 하나님 말씀을 받았다고 하면서 그런 말들을 막 이야기합니다. За тэгвэл за ингээд бясалгаж тийм ээ одоо сууж яснаа тэр дундаас хин нэгэн одоо юу гэдэг тэр Бурхны үгийг авлаа гэд хин нэгэн хүн босоод би Бурхны үгийг авлаа дотроо Бурхны одоо тэр дотоод гэрлийг авлаа гэсэн хүн босоод Бурхны үгийг хуваалцдаг байна. 그러니까 이들은 성경보다도 자기들이 직접 하나님께 받는 그런 내적인 그런 빛, 이것을 더 위에 올려놓은 것입니다. Тэгвэл энэ хүмүүс маань эхлээд тийм ээ юу гэж яах гэхээр Библийн үгээс суралцах биш тийм ээ Бурхны өмнө Библийн үгээс суралцах биш харин эсэргээрээ тэд нар өөрсдөө бясалгаснараа өөрийнхөө дотоод тэр гэрлээр дамжуулан тэр Бурхны үгийг одоо авлаа гэд одоо тэр дотроо болсон одоо юу гэдэг тэр мэдэрсэн зүйлээ ярьж хэлдэг байгаа. 자, 13번 넘어가겠습니다. 또 계속 이야기는 많지만 여기까지 하고 13번으로 넘어가겠습니다. 자, 13번. 예, 13번째. 아하. 신약 성경은 구약 성경보다 더 완전하고도 진정한 하나님의 말씀인가? За ингээд 12 дээр ярих юм бол их байгаа ч 12-ыг ингээд ингэж одоо орхиод 13 дугаар одоо асуудал 13 дугаар асуудал дээр юу гэдэг шинэ гэрээний үг бол одоо хуучин гэрээнээс илүүтэйгээр одоо илүү одоо төгс бөгөөд илүү тэр Бурхны үг гэж одоо хүмүүс үздэг байгаа. 자, 그러니까 이 구약은 옛 언약 오래됐고 신약은 새 언약 이제 새롭게 됐으니까 신약 성경이 더 완전하지 않을까 이렇게 생각한 것입니다. За тэгвэл энэ маань яагаад хүмүүс ингэж үзэж байна гэх юм бол хуучин гэрээ бол айл дээр үеэс бичигдсэн. Гэтэл шин гэрээ бол юу гэхээр шин гэрээ бол сүүлд бичигдсэн учраас илүү тэр Бурхны үг мөн гэж хүмүүс үздэг байна. 예, 그렇지 않겠죠. 여러분 뭐 이 부분은 다 잘 아시겠죠. 그렇지 않겠죠. Та нар энийг биш гэдгийг мэдж байгаа үстэй тийм ээ. Энэ бол буруу юм аа. Энэ бол буруу байх нь шүү дээ тийм ээ. 왜냐하면 이 신약 성경 안에서 예수님도 또 사도들도 이 구약 성경이 완전한 하나님 말씀인 것을 많이 인용하고 또 그렇게 잘 보여주고 있습니다. За тэгвэл шинэ гэрээн дээр харах юм бол бид нар Есүс ч байсан тэр одоо өөр шинэ гэрээний итгэгч нар юу гэдэг элч нар ч гэсэн тэр хуучин гэрээний үгийг маш их ашиглаж ярьдаг, зааж сурдаг байгаа. 자, 또 우리가 성경책 보면은 이제 빨간 여러분들 책들은 잘 제가 모르겠는데 어떤 성경을 보면은 하나님 말씀하신 부분 또 예수님 말씀하신 부분들은 이렇게 빨갛게 인쇄가 되어 있는 걸 볼 수 있습니다. 몽골 성경은 그렇진 않아요. 그렇지 않죠. 이제 그렇게 네. 일부러 또 만들어 놓은 겁니다. 색깔을 넣어가지고 그렇게. Библиэлд харах юм бол одоо энэ манай Библиэлд харах юм бол яг одоо хэвлэгдсэн байгаа Библиэлд харах юм бол Есүсийн хэлсэн үг, Бурхны хэлсэн үгийг тусад нь өнгөөр ялгаж хэвлээгүй тийм ээ. Гэтэл одоо Солонгост гэх юм уу одоо тийм тэгж өнгөөр ялгаад хэвлсэн Библиуд байдаг. 아까도 처음에 설명드렸지만 그렇지 않다라는 거죠. 그러니까 모든 말씀, 모든 글자가 다 하나님의 말씀이다. Гэхдээ бид нар дээр хэлсэн тийм ээ энэ Библиэлд дээр байгаа бүх зүйл одоо юу гэдэг хүн хэлсэн байна уу, сатан хэлсэн байна уу бүх зүйл бол Бурхны үг мөн гэж хэлсэн тийм үү. Тэгвэл энэ одоо Библийг одоо өнгөөр ялгацсан байсан байлаа ч гэсэн за өнгөөр ялгагдаагүй үлдсэн хэсэг байлаа ч гэсэн энэ маань бол бүгдээрээ Бурхны үг мөн юм аа. 자, 그 다음 질문 15번째에서 보면 자, 우리가 이 지금 세 번째 질문을 보고 있는데 이것을 우리가 그리스도의 믿음을 건물로 비유한다면 이 건물로 비유한다면
지금 우리가 이 성경, 이 선문에 대한 것은 어느 부분에 해당될까라는 거예요. За ингээд 14 дугаар асуудал орхиод дуусаад 15 дугаар асуудал. Хэрвээ бид нар тийм ээ энэ Христэд итгэх итгэлийг тийм ээ одоо нэг барилгатай зүйрлэх юм бол энэ одоо 3 дугаар асуудал маань энэ барилгын ямар хэсэг гэж харж болох вэ? 굉장히 중요한 질문인데 Энэ бол маш чухал асуудал байгаа. 우리가 이 하나님 말씀에 대한 부분은 바로 이 기초, 건물의 기초와 같다. За тэгвэл мэдээж одоо энэ бурхны үг тийм ээ бурхны үг бол маш их чухал учраас барилгын одоо суурьтай адилхан 그러니까 여러분, гүйцэтгэдэг байна. 이 성경 말씀이 하나님 말씀이다라고 믿는 것이 굉장히 중요하다라는 것입니다. За тийм учраас та нарт дахиад юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэх юм бол энэ бурхны үг бол Библийн үг тийм ээ энэ бурхны үг бол ерөөсөө бидний итгэлийн одоо суурь юмаа гэдгийг одоо хэлэх гээд байна. 그러니까 사단의 역사는 그러니까 그 성경 말씀이 다 하나님 말씀이 아니다라고 그렇게 부정하고 싶지만 그거보다도 하나님 말씀이 어느 정도 일부는 오류가 있다 이런 식으로 오류가 있다, 좀 오류가 있다, 틀렸다, 예, 다 틀린 건 아니지만 좀 틀린 게 있다 이런 식으로 예, 이 성경에 대한 부분을 자꾸 기초를 무너뜨리고 있는 것입니다. За тэгвэл Библийг тийм одоо сатаны хийдэг ажил Библи бол 100% буруу юмаа гэж хэлдэггүй ахна. 100% буруу гэж хэлдэггүй сатан. Яагаад вэ гэхээр түнд хүн хурддахгүй учраас. Яагаад юу гэж ярьдаг вэ гэвэл энэ Библи чинь энэ нэг хэсэг чинь буруу штэ, худлаа штэ. Библиэд нэг ганц нэг тийм ээ буруу газар байдаг штэ гэж одоо хуурч мэхэлж байдаг байна. 정말 안타까운 일이지만 지금 많은 그 신학자들이나 또 교회 성도들이 있지만 이 하나님의 말씀이 완전하다, 오류가 없다라고 그렇게 믿는 그러한 신학자 또 성도들이 사실 많지 않다는 거예요. Гэтэл одоо харамсалтай тийм ээ одоо юу гэдэг энэ буруу янз янзын урсгалуудаас болоод гэх юм янз янзын зүйлээс болоод хүчин зүйлүүдээс болоод энэ Библи бол 100% бурхны үг мөн. Библи бол ямар ч алдаа зөрчил байхгүй гэж итгэдэг хүмүүс нь одоо цөөхөн болцсон байгаа. Цөөхөн үлдсэн гэсэн. 그렇기 때문에 우리가 이러한 이 공부를 통해서 분명하게 우리가 알고 있고 또 그렇게 가르쳐야 되는 것입니다. За тэгвэл бид нар энэ хичээлээр дамжуулаад тийм ээ энэ одоо талаар маш сайн одоо бурхны үгийн талаар маш сайн ойлголттой болоо зогсохгүй бас бусдад маш сайн зөв заадаг болох хэрэгтэй. Бүх агуулгууд нь хоорондоо нэг байдаг. За тэгээд бүх зүйл ерөөсөө бурхан бүх алдрыг бурханд өргөдөг. Бөгөөд тэр гэмтнүүдийг гим нүглээ ойлгож тэр гимшүүлэх одоо юм зорилготой байгаа Библи. 그래서 중요한 것은 이 성경이 구원에 이르도록 자라게 하는 그 빛과 능력에 의해서 그 자체가 하나님의 말씀임을 분명하게 보여준다. За тэгээд зогсохгүй. За тэгээд түүнд итгэсэн хүмүүсийг тийм ээ одоо авралт хүргэж тэр Библиэд итгэсэн бурхны үгэнд итгэсэн хүмүүсийг авралт хүргээд бүгднийг тэр бурхны үгийн гэрэл болоод тэр бурхны үгийн хүчийг одоо тэр хүмүүст одоо бий болгох бий болдог байна. 그러니까 여기 답에서 중요한 부분은 구원에 대한 부분입니다. 구원에 대한 부분. 우리를 죄를 회개시키고 또 구원에 이르도록 자라게 한다는 겁니다. 그게 하나님 말씀임을 분명하게 보여준다. За тэгээд эндээс одоо чухал зүйл нь юу хэлэх гээд байна гэх юм бол ерөөсөө бидний тэр авралтай хамааралтай асуудал одоо маш их чухал тийм ээ. Биднийг авралт хүрэхийн тулд гэмтнүүдийг гим нүглээ ойлгуулад гимшүүлдэг гэж хэлсэн байна.
자, 그런데 여기서 더 중요한 것은 그러한 이 성경이 이 하나님의 감동, 즉 성령으로 말미암아 그것이 하나님의 말씀임을 우리에게 믿어지게 한다는 겁니다. За тэгвэл эндээс чухал зүйл нь юу юм бэ гэх юм бол ерөөсөө тэр Библи бол тийм ээ одоо Библийн үгэнд итгүүлээд за бид нарыг нэг 목사님 다시 말해 주세요. 자, 그러니까 이 성경이 분명히 그러한 권위 있는 말씀인데 중요한 것은 성령께서 이 말씀이 믿어지게 해야 우리가 구원을 얻을 수 있다라는 것입니다. За Библийн үг бол одоо хэлсэн тийм ээ одоо Бурхны үг бөгөөд Бурхны үгэнд итгэх одоо итгэлийг ариун сүнс биднэрт Бурхны үгээр одоо ариун сүнс биднэр зөвшөөрснөөр бид нар одоо Бурхны үгээр одоо Бурхны үгэнд итгэж хүлээж авдаг байна. 그러니까 우리가 이 성경이 믿어진다는 것은 하나님 말씀으로 믿어진다는 것은 내가 믿는 것이 아니고 하나님께서 믿어지게 해서 우리가 믿게 된 것이다라는 것입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэж хэлэх гээд байна гэвэл за би өөрөө итгэгээд бид нар итгэгчдэг биш харин бурхан зөвшөөрчж бид нар тэр итгэлийг өгдөг байх нь. 자, 성경이 얼마나 위대한가에 대해서 우리가 성경 구절을 좀 몇 개 보면 고린도전서 2장 6절에서 7절. За бүгдээр хамааралтай ишлэл үзэх юм бол одоо яагаад юм одоо гайхалтай гэдэг байгаа юм бэ гэдгийг үзэх юм бол 1-р Коринтын 2-ын 6-7 1-р Коринт 2-ын 6-7 자, 이 지혜는 세상의 지혜가 아니고 하나님의 지혜다라고 했습니다. За энэ бол дэлхийн ертөнцийн өгдөг тийм ээ мэрэгэн ухаан биш харин Бурхны мэрэгэн ухаанаар бид ярьдаг гэж хэлсэн байгаа. 그래서 이 성경이 위대한 것입니다. За тийм учраас энэ Библи бол одоо гайхалтай ном байх нэ. 뿐만 아니라 시편 119편 140절 말씀. За тэгээ зогсохгүй дуулал 119-ийн 18 시편 119편 18절 119편 140절 19-ийн 119-ийн 140-ыг уншия 119-ийн 140 여기 보면 주님의 말씀이 심히 정미함으로 주의 종 이를 사랑하나이다. За 140 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол таны үг бол маш цэвэр тунгалаг билээ. Тиймээс таны зарц түүнийг хайрладаг. Тиймээс таны зарц түүнийг хайрладаг юмаа гэсэн байна. 하나님 말씀이 정결하다라고 말씀하고 있습니다. За энэ дээр бол цэвэр тунгалаг гэж хэлсэн байна тийм ээ. Бурхны үг бол таны үг бол цэвэр тунгалаг гэж хэлсэн. 다시 말하면 이제 순결하다. өөрөөр хэлэх юм бол 순결하다. ямар ч холцгүй цэвэр гэсэн үг байна. 그리고 이 말씀은 죄인을 회개시키고 또 성도를 바로하게 하는 능력이 있습니다. За тэгээ зогсохгүй энэ үг бол итгэгч нарыг гэмшилд хүргээ зогсохгүй бас зөв замаар явахт нь одоо удирддаг байна. 그래서 사도행전 18장 28절에 보면 사도행전 Үлс 18:28 28절 Үлс 18:28 Үлс 18:28 Учир нь Есүс бол Христ мөн гэдгийг Апол судруудаар нотолж юдэчүүдийг олны өмнө хүчтэйгээр няцааж байлаа гэсэн байна. 자, 이 그리스도의 말씀으로 유대인을 이렇게 이겼다고 했습니다. За Христийн үгээр тийм ээ одоо юдэчүүдийг ялсан гэсэн байгаа. 히브리서 4장 12절에도 보면 Еврей 한 절만 더 찾아보고 있습니다. 둘이. 히브리 4장 12절. Еврей 4:12 Еврей 4:12 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며
또 모든 사람의 마음과 생각과 뜻을 감찰한다고 했습니다. За учир нь бурхны үг амьд бөгөөд идэвхтэй, хоёр талтай эрттэй, ямар ч хэлтнээс гурц бөгөөд сэтгэл хийгээ сүнсийг, үе мөч хийгээд нугас чөмгийг салтал нэвтрэн ордог бөгөөд зүрхний бодол хийгээд санаагч шүүх чадвартай юм аа гэсэн байна. 자, 우리 하나만 더 보겠습니다. 요한복음 16장 За дахиад нэг ишлэл олж уншия. Иохны 4-р бүлэг 요한복음 16장 13절 16-гийн 13. Иохан 16-гийн 예, 13절 14절 요한복음 16장 13절 14절 Иохан 16-гийн 13 14. Иохан 자, 읽어주세요. 16-гийн 8 13 14. Харин үнний сүнс болох тэр эрэхтэй та нарыг бүх үнэн рүү удирдаг. Учир нь тэр өөрийн санаагаар биш харин алив сонссон юмаа ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. Тэр намайг алдаршуулна. Яагаад гэвэл тэр минийхийг авч түүнийгээ та нарт мэдүүлнэ. 자, 성령이 진리 가운데로 인도하신다고 했습니다. За, ариун сүнс үнэн рүү хөтлөн гэсэн байгаа тийм ээ. үнэн рүү удирдна гэсэн байна. 자, 여기 이제 해설을 우리가 보면 자, 성경의 장엄함은 무엇을 의미하는가? За тэгвэл Библи одоо юу гэдэг маш их өргөн хүрээтэй гэсэн тийм үү. Тэгвэл энэ нь яг ямар утгатай бэ? 이 예. 장엄함이란 의미는 어떤 그 작품보다 더 높이고 또 고양시키는 고결함 또는 그 장엄함, 그러니까 크고 그 위험이 있다 그런 의미가 있습니다. 그런 걸 За 말합니다. тэгвэл энэ маань юу хэлээд байна вэ гэх юм бол Библи бол илүү их одоо юу гэдэг өргөн агуулгатай бөгөөд зогсохгүй тэр Библийн тэр агуулга нь Библи бол маш их сүр хүчтэй гэсэн гэдгийг одоо хэлж байгаа. 왜냐면 우리가 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 또 우리 마음으로도 그걸 다 알 수가 없어요. 헤아릴 수가 없습니다. 오직 성령을 통해서 우리에게 보여주시고 하기 때문에 우리는 그 성경이 장엄하다라고 그렇게 말하는 것입니다. За тэгвэл бид нэр энэ Библи бол тийм ээ одоо хичнээн одоо гүн гүнзгий аагуу юм бэ гэдгээс бид нэр шалтгаалгүйгээр бид нэр нүдээр үзээгүй чихээр сонсоогүй тэр одоо гайхалтай гэх юм уу тэр байдал байгаа учраас Библийг бол одоо агуу сүр хүчтэй одоо маш их өргөн одоо агуулгатай гэж хэлээд байна. 자, 세상에 책들이 많이 있습니다. 세상에. Энэ дэлхийн ертөнцид бол ном бол маш их байгаа тийм ээ. Янз янзын ном байгаа. 그런 가운데 이 성경은 가장 많이 번역이 되어 있습니다. Хэдийгээр тийм их ном байгаа ч гэсэн тэр дотроо одоо хамгийн их орчуулагдсан 뿐만 아니라 ном нь одоо энэ Библи байна. 가장 많이 인쇄가 되고 또 가장 많이 팔린 책이 바로 성경책입니다. Одоо орчуулагдахаас гадна хамгийн их хэвлэгдэж хамгийн их одоо хувь зарагдсан Библи байна. Зарагдсан ном нь одоо Библи байна. 그리고 다른 어느 책에 비해서도 어떤 문학적인 면에 있어서도 이 성경이 가장 위대하다 그렇게 인식이 되고 있습니다. За зөвхөн одоо юу гэдэг энэ одоо юу гэдэг зарагдсан, хэвлэгдсэн, орчуулагдсан тооноос гадна тийм ээ. 어떤 뭐가 위대하다고 다시 문학적인 면, 그러니까 세상 책들이 있잖아요. 세상 책들보다 네. 어떤 그 문학적인 면에 있어서도 더 위대하다. За тэгээд бас юу гэдэг утга зохиолынхоо хувьд гэх юм уу утга зохиол гэх юм уу тэр дотроо агуулгадж байгаа тэр зохиол одоо үйл явдлынхаа хувьд ч гэсэн бусад номнуудтай одоо харьцуулшгүй гэж үздэг байна. 그리고 뭐 세상에 여러 경전들이 있어요. 여러
다양한 종교들 가운데 그 책들이 있는데 그거에 비교할 수 없는 그러한 장엄함과 위대함이 이 성경이다라는 것입니다. Тэгээд дэлхийн өөр ямар ч ном байсан, ямар ч зохиол байсан тийм ээ. Өөр одоо утга зохиол одоо юу гэдэг ийм одоо зохиолын ном байсан ч гэсэн энэ номнуудтай энэ Библийг бол харьцуулшгүй юм аа. Харьцуулшгүй тэр сүр хүчтэй юм аа гэдгийг одоо хэлж байгаа. 자, 그리고 성경이 이제 순수하다라는 의미가 있는데 이 순수하다라는 의미는 이제 참된 하나님 말씀으로서 오류가 없다. 예, 그것을 가리킵니다. 오류가 없다. За 오류가 없다. 예. Библи цэвэр тунгалаг гэж сая уншсан тийм ээ. Тэгвэл энэ яагаад цэвэр тунгалаг юм бэ гэх юм бол ерөөсөө л энэ Библи бол Бурхны үг учраас ямар ч алдаа зөрчил, алдаа мадаг гэдэг зүйл байхгүй гэсэн. 왜냐하면 4번에 그 순수함에 있어서 왜 다른 모든 책은 성경과 동등하지 못한가? 그러니까 다른 책들은 왜 순수하지 못한가라는 거죠. За тэгвэл ингээд явсаар агаад за бид нэр сая 1 2 3-ыг хийцэн байна. 3 асуудлыг ярьсан байна. 4-р асуудал дээр нь яагаад бусад номнууд тийм ээ одоо Библиэтэй адилхан юм цэвэр тунгалаг байж чаддгүй юм бэ гэж асууж байгаа. 자, 물론 이 성경은 사람이 쓰긴 했습니다. 그러나 사람이 쓰긴 했지만 하나님의 감동으로 성령께서 그렇게 초자연적인 역사로 그렇게 쓰여졌기 때문에 오류가 없어서 이 성경만이 순수하다 이렇게 보는 것입니다. За тэгвэл сая хэлсэн тийм яагаад Библиэс бусад номнууд одоо тэр цэвэр тунгалаг гэж хэлэгддэг юм бэ биш юм бэ гэх юм бол яагаад гэвэл хүн бичиж тэмдэглэсэн учраас бусад номнуудыг тийм үү харин Библийг бол зөвхөн ариун сүнсээр дамжуулан Бурхан өөрөө тэр бичсэн учраас ямар ч алдаа байхгүй, алдаа зөрчил байхгүй учраас энэ Библийг бол цэвэр тунгалаг гэж хэлж байгаа юм. 자, 우리가 계속 이렇게 지금 해설을 보는 이유는 어디 있냐면 이 성경이 오류가 없다라는 것을 계속 알려주는 것입니다. За бид нэр яагаад одоо заавал одоо ингээд нэг асуулт үзэл одоо тайлбар яваад байгаа юм бэ гэх юм бол тэр асуудлын талаар ямар ч алдаа зөрчилгүй. Одоо Библийн талаар үзэж байна гэхэд одоо Библийн үг маань яагаад ингэж цэвэр тунгалаг юм бэ гэх юм бол алдаа зөрчилгүй юм аа Бурхны үгдө бичиж учраас алдаа зөрчилгүй юм аа гэдгийг тайлбарлаж өгөхийн тулд одоо ингэж заавал тайлбар хэсэг биднэрт явж байгаа шүү. 자, 그런데 우리가 성경을 자세히 읽다 보면 뭔가 좀 이렇게 이해가 잘 되지 않는 어려운 부분들을 우리가 볼 수 있습니다. За магадгүй бид нар Библийг заримдаа ингээд уншаа явж байхад тийм ээ ойлгохгүй хэцүү асуудлууд одоо хэцүү зүйлсүүд гарч ирдэг байна. 그러나 그것은 성경이 문제가 있어서 우리가 어려움을 느끼는 것이 아니라 우리가 그것을 하나님 그러니까 그 해석하지 못하는 문제가 우리에게 있다. 우리가 그것을 잘 해석을 못하기 때문이다. За тэгвэл бид нар заримдаа ойлгохгүй байгаа зүйл байна гэх юм бол тэр маань бидний хувьд одоо Бурхны хувьд асуудалтай байгаа биш тийм ээ. Харин хүлээж авч байгаа бидний хувьд бол асуудалтай байгаамаа гэсэн үг байна. хүлээж авч чадахгүй гэх юм уу? 만약에 성경에 어떤 오류가 발견되게 된다면 지금 우리가 믿고 있는 이런 모든 부분이 다 흔들리게 될 것입니다. Хэрвээ бид нар тийм ээ одоо юу гэдэг Библиэд ямар нэг алдаа байна гэд үзэх юм бол алдаа байна ямар нэг зүйл Библи ямар нэг зүйл буруу байна гэх юм бол бидний нөгөө итгэж байгаа энэ итгэл маань хүртэл ганхахад хүрэх болно. 그렇기 때문에 우리가 하나님과 인간 또 죄와 구원에 대한 말씀을 우리에게 알려주는 이 성경을 신뢰하려면 그 오류가 없다라고 우리가 믿고 그 성경을 신뢰해야 되는 것입니다. Тэгвэл бид нар өөрийнхөө аврал болоо тийм ээ энэ гмийн уучлалын талаар одоо юу гэдэг бат итгэлтэй байя гэж
байх юм бол бат итгэлтэй одоо байхыг хүсэж байгаа бол ерөөсө Библиэд бол ямар ч алдаа зөрчил байхгүй гэдэгт бид нэр 100% итгэлтэй байх хэрэгтэй. 자, 성경이 모든 부분들이 일치한다고 했습니다. За бид нэр хариултан дээр түрүүн уншсан тийм ээ. Библийн бүх хэсгүүд хоорондоо нийлдэг, таардаг гэж хэлжсэн. 그러니까 창세기부터 요한계시록까지 모든 부분들이 다 전혀 모순이 없이 통일성과 또 유기적으로 잘 조화를 이룬다는 의미입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг вэ гэх юм бол хуучин гэрээ байна уу шин гэрээ маань тийм ээ бүхэлдээ ерөөсөө ямар ч алдаа зөрчилгүйгээр хоорондоо нийцэж таарч байдаг байна. 자, 정말 독특한 것은 성경이 여러 사람들이 성경을 기록했다라는 것을 여러분들 잘 알고 있을 것입니다. Магадгүй та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Библийг олон хүмүүс бичсэн тийм ээ. Маш олон хүмүүс бичсэн байгаа. 그렇다고 해서 그것이 어떤 그 한 사람의 글만이 아니라 잘 조화가 돼서 그것이 하나님께서 감동으로 다 기록하게 하신 것을 우리는 알게 됩니다. Тэглээгээд хичнээн олон хүмүүс бичсэн байлаа ч гэсэн энэ маань болохоор хоорондоо ялгаатай цаг үед бичигдсэн гэсэн хоорондоо Бурхны одоо тэр удирдлагаар дамжуулан хоорондоо маш уялдаа холбоотой бичигдсэн байдаг тийм ээ. 그러니까 하나님께서 여러 저자들을 하나님이 그들을 하나님의 감동으로 조화롭게 해서 성경을 쓰게 했다라고 보시면 됩니다. Тийм учраас бид нар Библийг бол Бурхан өөрөө тийм ээ маш олон тэр бичигч нараар өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулан хэдийгээр бичсэн ч гэсэн ямар ч одоо юу гэдгийг зөрчилдөх одоо асуудал байхгүйгээр хоорондоо одоо маш сайн одоо юу гэдэг зохион байгуулалттай гэж үг нь хэлэгдэхэд байгаа байхгүй. Гэхдээ зохион байгуулалттай гэхээр бас биш. Бурхнаар одоо бичигдсэн болохоор бүгдээр одоо яг хоорондоо таарч тохирч байдаг байгаа. Хэдийгээр олон одоо маш удаан хугацааны туршид бичигдсэн ч гэсэн. 자, 성경은 66권, 그죠? 여러분 잘 알고 계시죠? 66권으로 돼 있고 또 이 책은 자, 한 40여 명 정도 그렇게 쓴 사람들이 있습니다. 작가들이 있습니다. За Библи болохоор 66 номтой тийм ээ. За 66 ном маань ойролцоогоор 40 орчим хүмүүс бичсэн. 모세로부터 사도 요한까지 약 1400년 동안 기록했습니다. За тэгээд Мойсегоос эхлээд Иохан хүртэл одоо энэ хугацааг үзэх юм бол 1400 жилийн туршид энэ Библи бичигдсэн байгаа. 1400 жилийн турш бичигдсэн. 이 부분이 참 놀라운 부분인데 어떻게 그죠? 한 명도 아니고 두 명도 아니고 40명의 저자가 1400년 동안 66권이라는 것을 기록했는데도 어떻게 모순이 없고 일치가 될 수 있을까? За тэгвэл энэ бол маш гайхалтай тийм 66 номыг бүр 1400 жилийн туршид 40 хүн бичиж тэмдэглэсэн бөгөөд одоо ямар ч одоо юу гэдгийг хоорондоо зөрчилдөнгүй ингэж уялдаа холбоотой гэж бичиж чаддаг байна гэж. 신기한 일이죠. 우리는 그렇게 할 수 없어요. 그죠? 나 бид 혼자 нар бол ингэж 쓰더라도 чадахгүй тийм ээ. 그러니까 이걸 보더라도 하나님께서 그렇게 성경을 일관성 있게 하나님이 그렇게 만드셨다라고 우리는 알 수 있는 것입니다. За бидний хувьд бол ингэж бичиж тэмдэглэнэ гэдэг бол боломжгүй тийм үү? Гэтэл энэ бол Бурхан бичсэн учраас энэ олон жилийн турш энэ олон хүмүүсээр хоорондоо Библи одоо уялдаа холбоотойгоор одоо бичигдэж явсан байна. 자, 그렇다면 이 성경이 의도하는 바는 무엇인가? За тэгвэл энэ Библийн одоо агуулга гэх юм уу? Энэ зүйл нь юу байгаа юм болоо? 그것은 바로
하나님께 영광을 돌리게 하기 위해서 우리에게 이 성경을 주신 것입니다. За тэгвэл энэ агуулад байгаа зүйл нь яг юу юм бэ гэх юм бол ерөөсөө бурхнаар тийм ээ бурханд алдрыг өргүүлэхийн тулд энэ Библи одоо бичигдэж өгсөн. 그렇다면 왜 모든 영광을 하나님께 돌리는 책이 이 진정한 책이 되는가? За тэгвэл энэ ном маань тийм ээ одоо бурханд алдрыг өргүүлдэг тэр жинхэнэ ном болж байгаа юм болоо яагаад гэдэг шалтгааныг 자, 왜 하나님께 영광을 돌리는 책이 진정한 책이 되냐면 하나님께서 오직 하나님께서 그것을 기록하도록 명하실 수 있기 때문입니다. За тэгвэл яагаад бурханд алдрыг өргөдөг тийм ээ зөвхөн тэр бурханд алдрыг өргөдөг тэр жинхэнэ ном болсон юм бэ гэх юм бол бүх зүйлийг нь бурхан өөрөө тушааж бичүүлсэн учраас. 이게 무슨 말이냐면 인간들은 사람들은 이 하나님 앞에 하나님께 영광을 돌리는 그런 책을 쓸 수가 없습니다. Яагаад гэвэл хүн төрлөختөн өөрсдөө тэр бурханд алдрыг өргөдөг номыг бичиж чаддаггүй байна. 왜냐하면 이 악인들, 이 죄가 있는 사람들은 자기 자신을 정죄할 수 없기 때문입니다. Яагаад вэ гэвэл муу шинэ бузар муу хүмүүс юм уу гэмтнүүд энэ нүгэлтнүүд тэр өөрөө өөрсдийнхөө гим нүглийг буруутгадаггүй байх. 또 세상에서 착한 사람들이 있을 수 있는데 그 착한 사람들도 자신들이 그 책을 쓴 것에 대해서 그것이 하나님의 말씀이다라고 또 거짓 증거할 수도 없습니다. Энэ хүмүүс өөрөө өөрсдийгөө одоо юу гэдэг гим нүглийг уучлуулж сайруулж чадахгүй юм. За дэлхий дээр хичнээн олон одоо сайн хүмүүс байгаа ч гэсэн тэр хүмүүс хичнээн ном бичсэн байлаа ч гэсэн тэр номнууд нь хүртэл бурханд алдрыг өргөж чадахгүй байх нэ. 왜냐면 자기 양심에 비춰서 자기가 정말 선한 사람이라면 자기가 써놓고 그것이 하나님의 말씀이다라고 말할 수 없기 때문입니다. 속이는 일이 되기 때문입니다. Энэ сайхан сэтгэлтэй гэх юм уу зөв хүмүүс чанартай ийм хүмүүс хичнээн одоо юу гэдэг ном бичсэн байгаад энэ номыг бурхны үг гэж хүмүүст хэлж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн өөрөө тэр зөв одоо хүмүүс чанартай хүн байгаа учраас бусдыг хуурч мэхлэх тал дээр одоо юу хуурч мэхэлж чадахгүй гэсэн үг байна. 이와 동일한 이유로 마귀도 거룩한 천사도 성경을 쓸 수 없습니다. За яг л үүнтэй адилхан шалтгааны үүднээс сатанч тэр бас тэнгэрэлч ч гэсэн тэр номыг бичиж чадахгүй байх. Библийг бичиж чадахгүй байх. 따라서 오직 하나님만이 성경의 유일한 저자가 되시는 것입니다. Тэгвэл зөвхөн одоо бурхан л Библийн цоргаанд одоо зохиогч байх нэ. 자, 그러면 성경에 어떤 결과들이 하나님의 말씀임을 증명할 수 있겠습니까? За тэгвэл Библийн үг дээрх ямар зүйлсүүд гэх юм уу? Библиэс харахад бурхны үг мөн болохыг одоо хэрхэн ямар үр жимсээр бид нар харж болох вэ? 자, 이것은 이 성경이 하나님 말씀임을 증명하는 것은 성경을 알고 믿는 곳에서 이 악 그리고 범죄가 줄어들고 또 인간의 삶이 좋아지고 또 여러 가지가 이렇게 발전되고 그런 부분들을 보면 우리가 알 수 있습니다. За бид нар одоо юу гэдэг итгэгч нараас ч юм уу энэ хүмүүсийн одоо үр жимсийг харах юм бол тийм ээ энэ Библи бол үнэхээр бурхны үг мөн байна гэдгийг яаж мэдэж болох вэ гэх юм бол янз бүрийн тэр нөгөө нэг бузар муу үйл явдал тийм ээ бузар муу за гэмт хэрэг за тэг хүмүүсийн одоо гэмт хэрэгүүд багасж бузар үйл явдлууд багасж бас хүмүүсийн амьдрал хүртэл сайжирч хүмүүс одоо ёс суртахууны хувьд ч тэр одоо боловсрч тийм ээ ухамсарын хувьд ч тэр өөрчлөгдөж энэ бас зүй бус явдлууд хүртэл
одоо багасж байгааг харах юм бол энэ бол итгэгч нарын хувьд тийм ээ одоо энэ бол одоо Бурхны үгийн одоо үр дүн мөн байна гэдгийг одоо харж мэддэг байна. 자, 우리 대한민국도 자, 우리가 교회가 들어오기 전에는 굉장히 가난하고 그렇게 참 후진 그러한 나라였었습니다. За жишээ татсан бол Солонгос тийм ээ одоо сайн мэдээ орж ирэхээс өмнө маш их ядуу зүдүү тийм ээ ийм одоо газар байсан. 자, 그런데 하나님께서 이 땅에 선교사들을 통해서 복음이 전해지기 시작했는데 그때 그 성경 하나님 말씀을 통해서 그 선교사들이 교회를 세우고 학교를 세우고 병원을 세우고 하면서 이 대한민국이란 나라가 굉장히 하나님께서 크게 발전된 나라로 세워 주셨습니다. За ингэж тийм ээ одоо юу гэдэг Солонгост анх тийм ээ сайн мэдээ орж ирснээр тэр цуглаанд явдаг хүмүүс тийм ээ Солонгост сургууль бий болгоод чуулган тариад сургууль бий болгоод дээрэс нь эмнэлэг тариад эмнэлэг бий болгоод ингэж одоо сайн үйлсийг хийж хөгжүүлсээр өнөөгийн одоо өнөөдрийн энэ Солонгос гэдэг улс бий болсон байна. 자, 그래서 보면 교회가 많이 세워지고 또 복음이 들어간 나라들은 보면 하나님께서 그러한 열매로 하나님이 이렇게 복을 많이 주신 것을 우리가 보게 됩니다. За тэгээд энд бид нэр одоо чуулган маш их таригдаж сайн мэдээ ихээр түгээгдэж байгаа улс орнуудыг харах юм бол энэ улс орнууд тийм одоо хэрхэн хөгжиж байгааг бид нар хараад энэ бол үр жимс нь муу юм байна гэдгийг бид нар харж болох нэ. 자, 그렇다란다면 자, 어느 곳이든 망라하고 이 하나님의 복음이 들어가게 되면 하나님께서 반드시 이 좋은 열매들을 많이 맺혀 주실 것입니다. Тэгээд ямар ч улс орн ямар ч газар нутагт байсан тийм ээ тэр бурхны сайн мэдээ орж бурхны чуулганд харигдах юм бол тэр газар бурхны одоо үр жимсүүд бурхны ажил хийгдэж бурхны үр жимсүүд гарах нэ. 그렇지 않은 곳은 복음이 들어가지 않은 곳은 여전히 부패하고 타락할 수밖에 없습니다. Түр сайн мэдээ ороогүй газар бол ерөөсөө тэр яг л хуучин хിവэрэ тийм ээ гим нүгэлтэй бузарцсан тэр хിവэрэл байх болно. 분명한 것은 지금 하나님께서 여러분들을 통해서 그러한 열매들을 계속 맺혀 나가게 하실 것입니다. За тэгээд эндээс харах юм бол чухал зүйл нь юу вэ гэх юм бол Бурхан өөрийн хүмүүсээрээ дамжуулан ийм сайн үр жимсүүдийг гаргуулах болно, ургуулах болно. 우리 이 대한민국도 불과 100년이 채 안 됐는데 이렇게 하나님께서 발전시켜 주신 것입니다. За тэгвэл Солонгосыг хүртэл Бурхан ерөөсөө 100 жил хүрэхгүй энэ хугацаанд тийм ээ ингэж хөгжүүлсэн байгаа. 여러분들도 마찬가지 이 하나님께서 그렇게 역사하실 줄로 믿습니다. За тэгээд та нарт ч гэсэн яг л үүнтэй адилхан Бурхан яг ингэж одоо ажиллана гэдэгт итгэж байна. 자, 13번째 질문 보면 자, 이미 제시된 증거 위에 성경이 하나님의 말씀이라는 완전한 확신 또는 확실성을 위해서 어떤 증거가 더 필요한가? За тэгвэл одоо дараагийн асуудал бүр 13 дахь дээр явж байна. За энэ дараагийн асуудал нь юу вэ гэх юм бол аль эрт одоо ингээд бичигдэж тэмдэглэгдсэн энэ Библийн үг байна тийм Библи тэр Бурхны үг бол одоо бүрэн төгс бөгөөд энэ бол одоо өөр одоо юу гэдэг Бурхны үг бол одоо төгс юмаа гэдгийг гэрчлэх өөр одоо гэрчлэх хэрэгтэй юу нотлохоо баримт хэрэгтэй юу гэдгийг асууж байна. Бурхны үг бол одоо төгс юмаа гэдгийг өөрөөр одоо ингэж нотлох шаардлага байгаа юу? Нотлох хэрэгтэй юу гэж одоо гэсэн асуудал тавигдж байна. 자, 정말 중요한 부분인데 바로 성령 하나님의 그 전능하신 그러한 이 사역이 필요한 것입니다. За тэгвэл энэс үүн дээр одоо Бурхны тэр гайхалтай тэр Бурхны ажил нэг өсний одоо баталгаа нотлох нь болж өгөх нэ. 자, 고린도전서 2장 14절 1-р Коринтын 2-ын 14
자, 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니한다고 했습니다. За 2:14 дээр юу ч хэлж байна вэ гэх юм бол цаарай. 육에 속한 사람, 육에 속한 사람은 예, 고린도전서 2장 14절. Коrinтосо 2-장 14절. 14. 예, 한번 읽어주세요. Харин төрлөх хүн Бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Төрлөх хүн Бурхны сүнсний зүйлийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь муухай явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. 네. 아멘. 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 못한다. За тэгвэл энэ төрлөх хүн буюу энэ махан биетэй харьяатай байгаа тэр хуучин хүнээр байгаа хүн бол Бурхны тэр ариун сүнсний ажлыг хүлээж авдаггүй гэсэн ба. 자, 이런 일은 영적으로라야 분별한다고 했습니다. Харин энийг бол сүнслэгээр үзэгддэг гэсэн байгаа. Сүнслэгээр одоо үзэгддэг гэсэн. 그러니까 영적으로 분별한다는 것은 이 성령 하나님께서 분별하게 해주신다는 말씀입니다. За сүнслэгээр үзэгднэ гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол ариун сүнс Бурханд ариун сүнс одоо энийг мэдүүлж хэлнэ гэсэн байгаа. 자, 그러니까 귀신들도 성경을 알고 하나님을 압니다. За тийм учраас бид нар эндээс бид нар юуг мэдэх ёстой юм бол муу сүнснүүд хүртэл Библийг мэддэг бас энэ Бурхны үгийг ариун сүнсийг мэддэг бас Бурхны үгийг мэддэг байгаа. 그러나 안다고 해서 믿을 수 있는 것은 아닙니다. За тэгээ гэхдээ тэд нар мэддэг байлаа гэж тийм ээ түүнд итгэдэг гэсэн үг биш байна. 그러니까 저도 여러분도 하나님이 성령 하나님께서 믿어지게 해주셨기 때문에 우리가 확신하고 우리가 믿는 것입니다. За тийм учраас би болоод бид бүхэн бүгдээр ариун сүнсээр дамжуулан тэр Бурхны үгэнд итгэсэн учраас бид нар Бурхны үгэнд баттай, Бурхны үгийг баттай гэдэгт итгэдэг байна. 그래서 뭐 세상적으로 공부를 많이 하고 또 좋은 그러한 환경에서 태어났다고 해서 믿을 수 있는 것이 아닙니다. За инглигээд тийм ээ бид нар юу гэдэг одоо маш сайхан орчинд амьдардаг, өссөн байлаач, их зүйлийг мэдэж, дэлхийн мэдлэг тийм ээ их зүйлийг мэдэж, сурч боловсрсан байлаа гэд бид нар энэ Библийг бол тийм ээ одоо мэддэг, итгэдэг зүйл биш байна. 그래서 하나님이 택한 백성들을 우리가 이렇게 보면 지혜로운 자, 또 문벌 좋은 자, 그리고 이렇게 능력 있는 자들이 많지 않습니다. Тийм учраас бид нар ингээд Библийн одоо энэ цуглаанд явдаг ингээд хүмүүсийг ингээд харах юм бол энэ ч бол юу гэдэг ухаантай, мэрэгд эсвэл одоо чадварлаг тийм мундаг хүмүүс бол их байгаад байдаггүй. 하나님께서 세상에서 미련하고 또 약하고 그러한 자들을 하나님이 택하셨다고 했습니다. Харин Бурхан ямар хүмүүсийг сонгох юм бэ гэх юм бол энэ дэлхийд тийм ээ одоо муухай за тэнгуүтэй дорд гэж үзэгддэг хүмүүсийг сонгосон гэсэн байна. 왜냐하면 그 믿음이라는 것은 내가 믿는 것이 아니고 하나님께서 주신 선물이고 또 그로 인해서 우리가 그분만을 자랑해야 되기 때문에 높여야 되기 때문에 하나님께서 그렇게 하신 것입니다. Яагаад вэ гэвэл Бурхан яагаад тийм хүмүүсийг сонгосон бэ гэх юм бол энэ итгэл гэдэг зүйл маань би өөрөө итгэхийг гэж шийдлээ гэдэг тийм ээ би итгэж чаддаг биш. Харин Бурхан энэ итгэлийг биднэрт үнэгүй бэлэг болгож өгсөн байна. 물론 뭐 부자도 또 공부를 많이 하는 사람도 믿을 수 있습니다. 믿는 사람도 있습니다. Мэдээж тэр одоо юу гэдэг итгэгч дотор одоо баян хүмүүс ч юм уу алдартай нэр хүндтэй ийм хүмүүс ч гэсэн байгаа. 하지만 이분들은 대부분 그 육에 속해 있기 때문에 그러니까 육에 속해 있다라는 것은 그 하나님을 잘 믿지 못하는 것입니다. Гэтэл энэ хүмүүс хичнээн баян байлаач нэр хүндтэй байлаач тийм ээ одоо энэ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлийн хувьд бол одоо итгэж байгаа ч гэсэн махан биетэй харьяалагцаар байдаг хүмүүс байгаа. 왜냐하면 우리 인간의 마음에 이 죄,
이 죄가 네. 있기 때문에 그 죄가 하나님에 대해서 또 진리에 대해서 잘 받아들이지 못합니다. За яагаад вэ гэх юм бол энэ хүний дотор хүний мөс чанар дотор нөгөө хүний тэр дотоод чанарт гим нүгэл байсаар байгаа учраас тийм ээ. Угаасаа төрөлхийн тэр гим нүгэлтэй учраас энэ гим нүглийг бид нэр одоо хөөж гэх юм одоо гаргаж чаддаггүй. 그렇기 때문에 우리가 이 하나님의 말씀을 확실하게 믿는다는 것은 사실은 믿게 되는 것입니다. 성령 아, 하나님에 의해서 우리를 믿도록 그렇게 해주시는 것입니다. бид нар одоо ингээд яг үүндээ итгэдэг гэж байгаа ч гэсэн тийм ээ бид нар өөрсдөө итгэсэн юм шиг боловч бурхан ариун сүнсээр дамжуулан тэр бурханы үгэнд бид нарыг итгүүлсэн юм аа, итгүүлсэн байна. 그렇게 볼 때 우리는 참 감사하죠, 그죠? 예. 하나님의 Эндээс 은혜가 харахад бид нар үнэхээр талархмаар тийм ээ одоо бурханд үнэхээр бурханы тэр гайхалтай за мөн чанарт талархмаар. 그러니까 우리는 이 세상에서 부자나 또 공부를 많이 하는 사람들 뭐 그렇게 부러워할 필요가 없습니다. Тийм учраас бид нар одоо энэ дэлхийн ертөнцийн дээр юу гэдэг их зүйл сурч боловсрсан эсвэл баян тансаг эсвэл одоо юу гэдэг тэр нэр алдартай хүмүүс тийч одоо юу гэдэг атаархаад байх шаардлага бидний хувьд байх нэ. 오히려 그들이 하나님을 모르고 있다면 그거 자체가 불행한 것입니다. Харин ч эсвэргээрээ бид нар тэр бурхны талаар мэдэхгүй байх юм бол илүү тийм ээ одоо илүү одоо юу гэдэг нэгсний золгүй гэж хэлэгдэх асуудал маань энэ байна. 그리고 분명한 것은 하나님께서 그 하나님의 일은 세상에서 비록 이렇게 밀어내 보이고 약해 보인다 할지라도 하나님께서 함께 하셔서 하나님의 그 선한 뜻을 이루어 가시는 것입니다. Хэдийгээр бидний энэ итгэж байгаа итгэл маань дэлхийн ертөнцийн хувьд бол мунхаг юм шиг боловч харин энэ мунхаглал дотор бурхан биднэртэй хамт байж бурхан бидэнтэй хамт ажиллаж байгаа юм аа. 자, 이제 다섯 번째, 이제 1과에서 다섯 번째 이제 마지막인데 잠깐 보고 잠깐 함께 보도록 하겠습니다. 다섯 번째 질문이죠? 그렇죠. 다섯 번째 그죠? 질문입니다. 예. За бүгдээрээ юу гэсэн 5 дугаар асуултыг эхлүүлээд өнөөдрийн хичээлээ дуусгая. 5 дугаар асуулт. 자, 성경은 주로 무엇을 가르치는가? За 5 дугаар асуулт. Библи ихэвчлэн юуг заадаг вэ? Библи юуг заадаг вэ? Голчлон гэх юм уу? Юуг заадаг вэ? 자, 성경은 사람이 하나님에 대해서 무엇을 믿어야 하며 또 하나님께서 사람에게 요구하는 의무가 무엇인지를 가르친다. За тэгвэл асуулт нь болохоор Библи голчлон юу заадаг вэ гэсэн бол хариулт нь Библи голчлон хүнийг бурханы талаар бурханы юунд итгэх бас бурхан хүнээс юу шаарддаг вэ гэдгийг л одоо заадаг байна. 그러니까 간단하게 요약하면 믿음과 순종을 가르치는 겁니다. 믿음과 순종. Маш одоо энэ хариултыг нь маш товчхон гэх юм аваад үзэх юм бол итгэл болоод дуулууртай байдлыг л заадаг. Итгэлтэй байдлыг хүсэж одоо дуулууртай байхыг одоо бурхан тийм ээ хүмүүсээс шаарддаг байна. 이 세상 사람들은 자기를 위해서 또 세상에서 복을 받기 위해서 하나님을 찾고 또 성경을 찾습니다. Дэлхийн ертөнцийн хүмүүс голч ихэвчлэн одоо юу гэдэг бурхныг хайх болж байгаа хайх тэр шалтгаан нь юу гэдэг вэ гэх юм бол өрөөгдөхийн тулд одоо хайдаг байна. 자, 여러분 분명히 아셔야 됩니다. 우리는 세상에서 복을 받는 게 중요한 게 아니고 우리가 무엇을 믿어야 되며 또 무엇을 순종해야 되는가가 중요한 것입니다. За тэгвэл бид нэр өрөөгдөх нь чухал биш тийм ээ. Бид нэр юунд итгэх ёстой, юунд дуулууртай байх ёстой вэ гэдгийг маань л одоо бидний хувьд бол хамгийн чухал байна. 그러면 우리가 이러한 신앙이 바로 되면 하나님이 그 외의 것은 하나님께서 더하여 주십니다. 우리가 구하지 않아도 하나님이 더하여 주십니다.
Хэрвээ бид нар тийм ээ энэ итгэлийн хувьд тийм ээ одоо бурхан надаас юу хүсэж байна, юу шаардж байна гэдгийг мэдэх юм бол биднэрт бурханд бид нар итгэх юм бол бурхан биднэрт тэр итгэсэн итгэлээс нь гадна хэрэгцээтэй байгаа зүйлсийг маань өөрөө нэмж өгөх болно. 그러니까 성경은 우리에게 분명하게 제시하는 것입니다. 하나님에 대해서 우리가 무엇을 믿어야 되는지. Тийм учраас Библиэд биднэрт одоо маш сайн одоо зааж өгдөг. Бид нар бурханы хувьд юунд нь итгэж, юунд нь дагах ёстой вэ гэдгийг биднэрт маш сайн зааж өгдөг байна. 그리고 우리가 어떻게 무엇을 순종해야 되는지를 분명하게 가르쳐 주십니다. За тэгээд бид нарыг юунд дуулууртай байх ёстой вэ гэдгийг хүртэл биднэрт маш тодорхой зааж хэлж өгдөг байна. 자, 우리 오늘 여기까지 우리가 살펴보고요. 혹시 질문 있으시면 예.